जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवासी न्यू लाइफस्टाइल सांग मैंने आपण मन सब केमती अछंती कौन करबा मु तो मोर माइक द्वारा माइकटा तो नाही मो आवाज रे जति दूर जाउछ सांग मैंने सेति ग्रहण करबे माइकटा खोजुची कौन हला के जानी मु तो पाउनी देखिबा कोठे अछि माने जोर जोर आवाज करबा पड़ियो तो मोर जति क्लियर सब आपण माने ग्रहण करेंगे। चलतु आज नुआ फेसबुक को समस्त स्वागत सांग मैंने समस्ते भले था खुशी था सांग मैंने कहले ना गला ब्लॉग देखे पिला सब चली गले गले हेरी भुवनेश्वर से मैंने चलतु गले भल पहुँचले माने से गला कौन गैसटा ही टे प्रोब्लेम हुए तो गैसटा भी माने जोगाड़ जंत्र है रोसे कर खाइबे कॉलेज जीवे से कथा सांग मैंने चलते मो वीडियो एमती कंटिन्यू करता मु सब मोर माने मोर डेली ब्लॉग लाइफस्टाइल आप सब देखाए किपर लगुच कौन तो लाइक कले कि कमेंट कले मुझे जानीपरि ताद्वारा आउ भल भल वीडियो भी आनीपरि आप तो किए कमेंट करना कमेंट देले ना मुझे जानी आप देखिले कौन कहले कौन ना कौटे मोर भूल रहा कौन है सब देखा था केतरा माने आपण मन भी मत जी कमेंट करी ना मुझे कमेंट जाकि मत भी जी जोड़ी ही ना ना मत निश्चय जोड़ी हूँ मु भी तुम मन को जोड़ी हेबी जहाँफल समस्ते आगू जापर ना तो किए भी आगू जापर ना सांग मैंने कहना जदि तुम्हें मत कमेंट करनी मत सपोर्ट करनी मु तुम माने मो मेसेज आसले ना मु तुम जा सपोर्ट दे पारि गोटे कौन कमेंट दे पारि मु भी तुमको माने चैनल को जाकि देखिपारि मो चैनल जाकि सपोर्ट कर कमेंट दियो निश्चय मु तुमको हेल्प करी है सांग मैंने यहीपरी कथा आ जी जगह समस्त समस्त को हेल्प कले ही यूट्यूब रे आगू जाइपा जमी फेसबुक इंस्टा इंस्टा तो निज हिसाब रे काम करे फेसबुक ही मोर फेसबुक आईडी की जी फॉलो करना सांग मैंने प्रवासी मरणा से फेसबुक आईडी भी माने माने कौन एटा लॉन्ग रे जाए शॉर्टा हो जाए फेसबुक रे जेहेतु शॉर्ट फेसबुक रे जाए मु प्राय शॉर्ट करके फेसबुक रे डेली लाइफटा ना डेली ब्लॉगटा छाड़ दिए आउ यही चैनल रे यूट्यूब चैनल रे मु कौन करथि सांग माने फास्ट कॉमेडी करदेली कॉमेडी करबा द्वारा मु जेतल शॉर्ट माने ब्लॉग कली माने मिनी ब्लॉगटा एते भी वायरल होएनी मिनी ब्लॉगटा नहले मु मिनी ब्लॉगटा मोर फेसबुक रे छाड़े छोट छोट ब्लॉग जाक आ मिनी ब्लॉगटा जदि ये आपण मैंने कहे यूट्यूब रे माने छाड़ी किंतु एतेटा ग्रो करेनी मिनी ब्लॉगटा है आपण मान सहयोग द्वारा साहाय्य द्वारा कमेंट देले भल पाइबा देले मु आगु टिके जाई परबी समस्त आगु जान यूट्यूब आउ फेसबुक प्लेटफॉर्म समस्त फेसबुक रे पैसा इनकम करी हुए यूट्यूब रे करी हुए आ इंस्टा तो यही प्रमोशन कले ही इंस्टा जहाँ मिले प्रमोट पाई से सब कथा मु इंस्टा करे किंतु मोर इंस्टा को फेसबुक लॉगिन अच्छी जेहेतु मु फेसबुक छाड़ले इंस्टा को पड़े जाए है जड़े भौणी कहले दीदी तो पूरा इंस्टा रे आ फेसबुक रे माति छंदी आ कौन करबा माति जाइए आ फेसबुक छाड़ले इंस्टा को पड़े मु इंस्टा रे एते काम करने कि इंस्टा को पड़े जाए दीटा जाक हो जाए मोर यूट्यूब चैनल ही रुहे केते बेले मु शॉर्ट रे कॉमेडी कर दिए केते शॉर्ट रे कोडा माने गीत लगे दिए मिनी ब्लॉग दे दिए ये सब किछ चल सांग माने आज कथा ही भी थिला मो वीडियो रे किंतु कंटिन्यू कर रुहंतु मोर डेली लाइफस्टाइल आपन सब देखेबी कौन हला कौन ना आगु कौन कौन हम सब तो अच्छी डेली ब्लॉग जे करना सांग माने तांग सहित जोड़ी रहिले ता लाइफ रो तार माने तांग विषय रे सब किछरा जानी हुए हला सेथि पई मोर लाइफ रे जोड़ी ही रुहंतु मो चैनल रे मुझे सब वीडियो मु कौन करे कौन ना सब देखु आज हूँ मैंने शुक्रवार जेहेतु आज हूँ हाट दिनटा हाट भी भाई कर धरी पड़े से हाट भाई भी गोटे गाँव को जाते गाँव रू रिटर्न है माने ब्रह्मपुर जाकि भी रिटर्न है भाई है चलतु देखो मैंने आज जेहेतु शुक्रवार मुझे तो बारंबार कह सारी शुक्रवार मोर गोटे उपास करे लक्ष्मी माँ उपास तो ना अल्प लोक अच्छे जेहेतु अपा रोसे कर दिखती मुझे सब रोसे बास अंठा अंडल छुएनी अपा जे जड़े थे तो रोसे कर मैंने अंठा को छुईवा को बाध्य होता ना मुझे छुनी ए बस बैगण भजा मुझे उठेबी ये सकाल आलू माने चना घुगनी कराई छुईदे पुनः आउ थे गाधा पड़ो माने मुझे सांग मैंने वैभव लक्ष्मी पूजा संध्या बेला हम दिन जाक उपास रहा माने दिन जाक उपास रुहे माने चाहा पानी पी दिए एमती रंधा खाद्य खाएनि चाहा पानी पी दिन जाक उपास रुहे तापर हूँ संध्या बेल को जहाँ पूजा सरला पर अलना खीरी हम खीरी पूजा करी फलमूल भोग करी ठाकुर माँ पाखे माँ लक्ष्मी पाखे वैभव लक्ष्मी माँ मु सब कंटिन्यू देखी मो वीडियो एमती कंटिन्यू करथु फुल केतरा तोड़ाई अलरेडी तो पूजा सरला सकाळ पूजा पर मुझे भोग सारी खाइनी आउरी केते सारा पूजार
ମାନେ ଫୁଲ ସବୁ ରଖିଛି ଗଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୋଳିବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ ପାଳି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇନି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ସବୁ ଯାକ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତ ନହେଲେ ବୋଉ ଘାସ ଭାବି ଉପଡ଼େଇ ଦେବେ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା କେଉଁଠି ଲଗାଇଥିଲେ ପରା ହଁ ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ହାଟ ଦିନ ଆଉ ହାଟରୁ ଯାଇକି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବେ ଆସ କେଉଁଠି ଲଗାଇବ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନାକେ ପୋତି ଦେଲେ ସେଇଟା ଜାଣିହେବ ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଛି ଏ ଅନାମନା ଘାସ ଯାକ ଉଠୁଛି ବୋଉ ଆସିକି ବାରି ଘାସ ଉଠେଇଲେ ଆସିକି ଉପଡ଼େଇଲେ ଆସିକି ଉପଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିବ କି ଏଠି ଲଗେଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଲଗାଉଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୋତି ଦେଲେ ବାଡ଼ି ହେବ ଚାରିବାଟୁଳି ଜଣେ ଜାଣିବେ ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲି ହେଲା ତାଙ୍କେ ସେମିତି ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଡ଼େଇ ଦେବେ ନା ଘାସ ଯଦି ହେବ ଘାସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଛାଡ଼ିଛି ଉପରେ ସବୁ ତୋଳିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କେଥର ହେଉଛି କି ଗଛ କି ମଞ୍ଜି ଆଣିଛ କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ 2 ଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହାଟରୁ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜି ହାଟରୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ପୋଟଳ ଲାଉ ମଞ୍ଜି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଜହ୍ନି ସବୁ କ'ଣ କେତେ ଏଇଟା ଶାଗ ଧଳା ଶାଗ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଆଣିବନି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଳିଲେ ଏକା ଏମିତି ଖୁସିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଗିଚା କାମ କରିବା ଆଉ ଖୁସିକିରି ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ଆଉ ହେଲା ତମେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ପୋତ ଲୁଗା ଜାଗା ଛୁଇଁନା ତ ହେଲା ଏଇପରି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଗାଉନା କେଉଁଠି ଲଗେଇବ ନା ଲଗେଇନି ଆଉ ଥାଉ ରଖିଦେଇଥାଉ ଏ ବର୍ଷାଟା ତ ସବୁଦିନ ଆମର ଏଠି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଉପରଓଳି ହେଲେ ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆଉଛି ହେଲା ବର୍ଷା ପଳେଇଲେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଥାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ବେଶୀ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ହେଲା ଏଇପରି କଥା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଆଉ କିଏ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଯାହା ବି ପଳେଇଲା ସବୁ ତ ଦେଖିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଏତିକି ଅଛୁ 6 ଜଣ ଆଉ ହେଉଛି ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ବାବୁ ବି କଲେଜ ପଳାଉଛି ତାର ତାପରେ ଆମର ଏତିକି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଚାଲିବ ମୁଁ ବି ସିଲେଇ କନି ଦଶହରା ପରଠୁ ମୁଁ ବି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କାଢ଼ିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସିଲେଇ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ସିଲେଇ କର ଦିଦି ସିଲେଇ କର ଭାଉଜ ଦିଦି ଆଣ୍ଟି ଯିଏ ଯାହା ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସିଲେଇ କରିବା ସିଲେଇ କଲେ ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଆସେ ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଛାତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆଉ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହାଟ ଦିନ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଦେଖିଲେ ନା ହାଟ ଏଇଟା ସବୁ ହାଟରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ହାଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ହେଲା ଆଜି ତ ହାଟ ଦିନ ସେ ଦୂରକୁ ହାଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ହାଟଟା ପୁରା ଏଇ ସାମାନ୍ୟରୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ହାଟଟା ଆଉ ହେଲା ଏସବୁ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼ ଟିକେ ବସେଇବି ଆଉ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି ପୂଜା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ପୂଜା ଆଜି ତ ମୋର ଉପାସ ଫାଷ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଆଉ ଚାହାଟା ପିଏ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଘରଟା ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ତାର ଯୋଗ ଫୁଟୁଛି ଘର ହେବାର ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଟିକେ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ ଏତେ ବି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ଭ୍ୟୁ ଗଲେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଗ୍ରୋ ହୁଏ ଭ୍ୟୁ ନ ଗଲେ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗ୍ରୋ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ସେଇପରି ସବୁ ଆଉ ଭ୍ୟୁ ତ ଏତେ ଯାଉନି ନା ଏତିକି ଭ୍ୟୁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ ମାନେ ଇନକମ୍ଟା ହେବ ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ ଭ୍ୟୁ ନ ଆସିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଛାଡ଼ିଦେବି କରିଦେବି ଏହିପରି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ରଖିବା ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ବସେଇବି ଆଉ ଥରେ ଉପରଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଟଉଛି।